हेलो गाइस, आज आमर फिस्ट हो चलते आपण मैंने देखिए आमर पनीर पनीर फिस्ट हो बिकुना पिटुआ चुली आमर मेन रोषे तो आपण मैंने जानते हैं फिस्ट मेन रोषे है लिट्टू आम ठिकुआ ये जाऊँ अटा दलिया हबनी मो द्वारा गोटे हाथ ये आमर है रोषे आपण मैंने प्रेसर जानी पारे ये आमर ना हेड रोषे आम भल रोषे करते कि आपण मैंने तो जानते निआ फिया लगे दिखती हाँ आर फिस्ट रे यही चुली ना यही चुली कौन पेट आए तुम पेट देखा बिकुना यूट्यूब रे जदी पड़ी दियो बिकुना तो पेट देखा होची एमती क्यों ना देखी बाला से यूट्यूब चैनल बंद कर दो ऑल वीडियो रे गला दे भाई एटा सत्ता था 500 गारंटी एटा बिकुना एई कथा कहिस माने 500 मोर व्यू पळेबो ए बिकुना फिस्ट न खाइ देलन मो टिके कैमराटा भलो न मोबाइल देखा ले पनीर काटी के जोटे पूरी या हमर आलू काटी चुई हाँ रोषे दौरान देखुं आपण मैंने देखुं तो रोषे गोले ऑर्डर दौरान ऑर्डर दौरान मर्डर कला भाया गिट्टू आगे चुली लगे व्यस्त राजस्थान मोबाइल देखुं लिट्टू भी गेटअपटा भल अच्छी हाँ तार मोबाइल फोबाइल देखा चलती चुईदा माजुच चलते सब रेडी हाँ देखो कौन आमर जो हूँ पनीर आ रुटी पनीर आई 1.5 केजी पनीर काकर पड़ी ओदा है बिगुना केते पनीर हो 1.5 केजी ना 2 केजी 2 केजी भलिया हम पनीर आम शिखु आम रागी गले कम कहल से मैदार अटा दलुँच मुझे जाती से चुली फुली लगाऊँ कि जीवी मैंने गियणाटा आगे कहीं मुझे गोटे मात्र पिला जी कि लाइट देखा हाँ गोटे तो हाथ भांगी जाए गोटे हाथ भल अच्छी गोटे हाथ रे भी मोबाइल धरे देते मोबाइल भी औषधिया गंधे लास्ट को हाँ रोषे चिल्ले से यूट्यूब देखो आम दुकान आलू आनी आलूटा आमर पचा बाहरी आपको कौन करिया कहले पचा आलू कौन गला पचा आलू आपण कौन कहते कहतु सर पचा आलू को कौन करिया से दुकान वाला को दुकान चारिपटे टिकली बना कि निया लगे तो बस भाई जहाँ कहले से हम भाई आप कहतु भाई तार अटा ठीक दलते फिर पानी पकईदे पानी शिखुआ तू ठीक दलु पानी कहीं डाल आमर भगवान प्रेमी जहाँ हो मो भाईटा ना से बहुत जग मान ओ हे रसुण भी आम पचा वाला देखा कैमेरा एड़ा यही कर देखा जो यही कर हाँ देखा पचा पचा रसुण कौन करिया से दुकानी भल दुकान नुह हाँ कौन कौन हाँ लिट्टू आमर पनीर भाजी कौन कर भाज ना आगे अदा रसुण है पियाज पियाज आगे छेकिब अदा रसुण पछे छेकिब अदा रसुण ग्राइंडिंग कर ग्राइंडिंग कर दे ग्राइंडिंग कर दे ना 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 करेंट अब एठी नहीं मैं करेंट और आवळे बालीगुदा जळियो ठीक है आउ ए पड़ियाटा पूरा सुनसान पड़िया मस्त होई माने भोजी फोजी बनैया करेंट निकले घर ना ना करेंट आसिन में हेगलानी गिटुआ सेकर एकर जळी थांदा गैस हो अब ये पालटा कौन ओदा है ना ना शोधुन
ଧୋକା ମିଳିଗଲା ଆମ ରୋମିଓ ବୟକୁ। ରୋମିଓ ବୟର ମୁହଁଟା ଶୁକୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁରୁକେଇ ହସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମର ରୁଟି ଫୁଟି ହେଡ୍ ରୋଷେଇ ଆମର ରୁଟି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନଉଥିଲେ। ରୁଟି ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ଆବେ ରୁଟି ଉପରେ କଣ ରୁଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଟି ଖାଇଦଉଛି। ଯୋଉଟା ଖରାପ ତାପରେ ଖାଇବୁ। ହଁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଗେ ଚୁଲି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲି। ଇଏ ଆମର ଚୁଲି ଦେବତା ଖାଇଲେ। ଗାଇସ୍ ଇଏ ଆମର ମାଟି ଦେବତା ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଆମର ଇଏ ଆମର ପେତିନ ଭାଇ ସରି ଆମର ରୋମିଓ ଭାଇ ଧୂଆଁରେ ମତେ ବି ଧୂଆଁ କରିଦେଲେନି। ପନିରଟା ଦେଖଉଛି ପନିରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର କୋଉଭଳିଆ କହିଲ କାଳିଆ କାଳିଆ ଜଳିଛି ଆମର। ଏଇଠି ଆମର ଶିକୁଆ ଭାଇ ଆମର ଅଟା ଦଳିଛନ୍ତି। ଗୁଡୁ ଭାଇ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ କାନରେ, ସେଟା ତମକୁ କୁହାହବନି ସିକ୍ରେଟ ରହିବ। ଏକରେ କୁହ ନା ସେ ଜିଜାଜି କହିଲେ ଅରାଉଳ ରହିବ। ଜିଜାଜି ଫିଜାଜି କୁହାକୁହି ନାହିଁ ସେଗୁରା ଛାଡ। ତାପରେ ରାଜ ଭାଇକି ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ମୋର ହିସାବରେ ପୁଅ ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ହିସାବରେ ଭାଇ ଡାକୁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ମତେ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡରେ ଗୋଇଠା ମାଇଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଗୋଇଠା ମାଇଲି, ସେ ତାପରେ ଶୋଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ଜ୍ବଲିଛି ଗୋଟେ ରୋମିଓ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଯୋଉ ଅଛି ରୁଟି ଅଛି। ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ କିଛି କହୁନା। ଚୁଇଁ ଭାଇ ଆମର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଜାଳ ଫାଳ ନେଇକି ଆଇଛି, ପ୍ଲସ କଟାକଟି କରିଛି। ମୋ ଭିଡିଓ ଟା ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ଦେଖେଇନି। ହଁ ଧୂଆଁତିଆ ହେଇକି କଣ କାଳିଆ କରିସାରିଲାନି। ଆମ ରୁଟି ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପାନପତ୍ର ରୁଟି। ହଁ ଭାରତ ମ୍ୟାପ ଗୁଡୁ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଗୁଡୁ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ମ୍ୟାପ। ଜନକ ରୁଟି ଏଇଟା ହେଲା ଜନକ ରୁଟି। ଏଇଠି ଆମର କଣ ଛେଦା ହେଇଯାଇଛି। ସେକେରେ ହଉଛି ଆମର ଅରାଳ ପନିର। ଏକରେ ଆମର ଅରାଉଳ ପନିର। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଏତିକ ଯେତିକ ବଇଛନ୍ତି ସବୁ ହେଲେ ଯାଜପୁର ପିଲା। ଇଏ ବି କହିଲା ଛତିଆ ବଟଟା ଯାଜପୁରରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଇଏ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାଟେରୀ 20% ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆମର ସମସ୍ତ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ଆଇଡି ଖେଳୁଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଏକ ଦିନ ସେଲିବ୍ରିଟି ହୋଗା हमको लगता है। हाँ भल अच्छे गुड़ भाई तो रुटी खंडे खाने ना रुटी खंडे खाइले भल लगे। रुटी टा तले पटना आनिदेली गुड़ भाई खाईदेला, मते भारी खुशी लागिला। फेरे खोपार देला रुटी जानिनी से जानिनी मु भी एई रुटी टाको खाई पारे। हाँ गुड भाई खाई पारे वो कावारू आसली जानिनी भाई खोपार देला। भारत मानचित्र रुटी देखुथिबे ना भाई कला कलारू कलर हो गला किसी कलर फलर मारदेले मोबाइल जीवन ना कि व्यू जीव 100 मेन रोषे आइले गिट्टू भाई आम रुटी खंडे खाइले। गुडू भाई आम जानी पाइलेनि रुटी खोबा देले मिछ कथा कहीदेले। लिट्टू भाई भी कैमेरा मार्चन मुह देखेबनी कहीं ना गोटे आईफोन धरचंदी आपण माने देखि पारनथिले भितर आईफोन टा धरचंदी। सिक्कू भाई सेकिबे मेन रोषे एबे हमर ऑर्डर देबे। चुई तार पनीर बने पनीर बनै पारनी। हाँ हो गाइस मु एबे रोची कहीं ना मु लाइट देखैले से माने रोषे करिवे मो चार्ज तू देखाओ नुए
ଦେଖା ଭିଡିଓ କାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡୁ ଭାଇ କିଛି ଜାଣିନି ବୁଝିଲ ନା ସେଥିପାଇଁ ଅଟାଟା ନେଇକି ଆଇଲୁ ଅଟାଟା ସଜାଇଥିଲା ଏବେ ଆମର ବେଲା ହବ ରୁଟି ଏକରେ ରୁଟି ଫୁଟି ଚାଲିଛି ଏକରେ ବଣ୍ଟି ତାର ତା ମାଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ରୁଟି କରିଛି ତା ମାଣ୍ଡୁଟା ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ରୁଟିଟା ବି ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୁମ୍ଫା ରୁଟିଟା ହେଇଛି ହଁ ଏ ଲିଟୁ ଭାଇ ପଶିବ ଘୁଷେଗା ଇଏ ଆମର ମାମୁଁ ଆକୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ସବୁ ବ୍ଲଗରେ ଆସେ ନା କାହିଁକି ନା ଆର ଯୋଉ ବୟସ ଟିକେ କମ ଅଛି ହଁ ଆଉଡିଆ ମାମୁଁ ଆଉଡିଆ ତାରା ଜହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ମୋ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ମୋବାଇଲରେ ବ୍ଲଗ କରିବି ଆଉ ମୋର ହବନି ଗାଇସ୍ ଆମର ଏବେ ରୁଟି ବେଲା ସଇଲା ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୋର ଉଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଉଦୟ ରୁଟି ଆଉ ଆମର ରୁଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ସାଇଡ ଦେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ରୁଟି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଉଛି 2 ପ୍ରକାର ମିଶିକି ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ରୁଟି ଏ ମୋ ଉଦୟ ହେଇନି ରହ ନା ଉଦୟ ଭଙ୍ଗା ନୁହଁ ଆବେ ସେ ଯୋଉ ବାଳଲୋ ଓହୋ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟାମି କରି କରି ଆଇଲା ଲଗେଇଦେଲା ଚିଆଁ ହଁ ଆବେ ମୋ ଜହ୍ନ ତାର କୁଆଡେ ଗଲା ଏବେ ଆଉ ଅଧା କଣ କଲୁ ନା ଆଉ ଅଧା ବେଲିମି ହବ ସେ ଫାଳ ଅଧା କରିକି ଆଣିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ରୁଟି ବନେଇବା ହବ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ଅଧା ରହିଲା ଆଉ ଅଧା ସେ ଝିଅଟା ନେଇକି ପଡିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବନେଇବି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୁଟି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ହୃଦୟ ଭଙ୍ଗା ରୁଟି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ରୁଟି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ଲିଟୁର ମୋର ଲିଟୁ ହୃଦୟଟା ପଡିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଲିଟୁ ହୃଦୟଟା ରହିଲା ଏଇଟା ମୋର ବୁଝିପାଇଲୁନୁ ଲିଟୁ ମାଇକିନା ଏଇ ହୃଦୟଟା ନେଇକି ପଡିଲା ଲିଟୁ ହୃଦୟଟା ରହିଲା ଗାଇସ୍ ଆମ ରୁଟି ଖାଇବା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ ବସିକି ଏବେ ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଉଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଇଟା ହେଲା ତାରା ରୁଟି ଏଇଟା ହାର୍ଡ ରୁଟି ଏଇଟା ଛୁରୀ ରୁଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଟିରୁ ତେଲ ରୁଟି ବିକୁନା ଖାଇବ ଏତିକି ଲୋକ ବସାଇଲେନି ଲିଟୁ ଆମର ବାଣ୍ଟୁଛି ଏତିକି ଇଏ ହେଇଗଲା ଖାଇଦେଲେ ଗୁଡୁ ଭାଇ ଯୋଉ ହଉ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ମୋ ବ୍ଲଗ ଏଣ୍ଡ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ବାସନ ମଜାମଜି ଆମେ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କହୁନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା सब कहना एक बार बोलो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो और लाइक करो शेयर करो कमेंट करो किंतु गुड भाई की जणा दियो गाइस एउड हम ब्लॉग एंड होची फिर नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा हबो आपण माने जदी एई वाला ब्लॉग देखिया पई चाहउछंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु एई वाला नुवा नुवा मजेदार वीडियो आसी परिबो।